बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं पाक 522 के शार्ट लेक्चर नंबर 19 के साथ। 18 लेक्चर्स हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। ये 19वां लेक्चर है और इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अदलिया का जो निज़ाम है पाकिस्तान में वो किस तरह काम करती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी बड़ी अदालतें हैं पाकिस्तान में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारे हैंड आउट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम 20 लेक्चर्स कंप्लीट करके उनके जो हैंड आउट्स हैं वो 20वां जो लेक्चर होगा उसकी डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। आपने बेफिक्र रहना है। सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जुडिशरी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो अदलिया का निज़ाम है, अदालतों का निज़ाम। इंट्रोडक्शन इसमें हमारे पास ये है कि द जुडिशरी इज़ वन ऑफ द 3 आर्गन्स ऑफ द स्टेट। जो अदलिया है वो जो रियासत के 3 मेन आर्गन्स थे उनमें से एक आर्गन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं। इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योर जस्टिस, सेफ गार्ड्स फंडामेंटल राइट्स एंड मेंटेन्स द रूल ऑफ लॉ। ये क्या काम करता है अदलिया? अदलिया का काम ये है कि ये आइन की हिफाजत करता है, इंसाफ को यकीनी बनाता है, और जो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के उनकी हिफाजत करता है, और रूल ऑफ लॉ को यानी कि कानून की बालादस्ती को इंश्योर करता है। अब हम देखते हैं कि जुडिशरी यानी अदलिया का मतलब क्या है। द जुडिशरी इज़ द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस दैट। जो अदलिया का निज़ाम है वो अदालतों और जजेस पर मुश्तमिल होता है जो कि इंटरप्रेट्स लॉज, जो कानून बनते हैं उनकी तहकीक वगैरह करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, सेटल डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ों का मामलात को ख़त्म करते हैं, प्रोवाइड्स फेयर जस्टिस, और जो इंसाफ है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन आइन की हिफाजत करते हैं, इंश्योर्स एवरीवन फॉलोज लॉ, और इस चीज़ की इंश्योरिटी करवाते हैं, इस चीज़ को श्योर करते हैं कि हर बंदा जो है वो कानून को फॉलो करे, उसकी पैरवी करे। इन पाकिस्तान इट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में ये जो है वो आइन की क्या है, हिफाजत करने वाली एक चीज़ है, यानी अदलिया जो है वो आइन की हिफाजत करती है पाकिस्तान में। मेन फंक्शंस अब हम जुडिशरी का पढ़ते हैं कि अदलिया के जो मेन काम है, फंक्शंस है, वो क्या करते हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉज, यानी कि जो कानून बने हैं उनकी जांच पड़ताल करना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। जो आइन और कानून बनते हैं उनका जो मतलब होता है ये उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी वजाहत करता है। रिमूव्स कन्फ्यूजन व्हेन लॉज आर अनक्लियर। जब किसी शख्स को या किसी शहरी को जो कानून होते हैं वो अनक्लियर हो, यानी कि शफाफ ना हो, उसकी समझ में ना आ रहा हो, ये उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और ये इंसाफ प्रोवाइड करने का इंतज़ाम भी जो है वो अदलिया करती है। डिसाइड सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस। जितने भी केसेस हैं, चाहे वो सिविल के हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, आइनी केस है, इंतज़ामिया के केस हैं, वो सारे अदलिया का काम है कि वो देखती है। इंश्योर फेयर एंड पार्शल डिसीजंस, और जो पार्शल या मतलब इम्पार्शल डिसीजन है जिनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं होता और जो फेयर डिसीजंस है वो करती है। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन की बालादस्ती है उसकी हिफाजत करती है। कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और गवर्नमेंट एक्शंस इनवैलिड। तो जो गैर आइनी कानून है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के ऐसे एक्शन जो कि इनवैलिड हैं, जो कि कानून के मुताबिक नहीं है, ये उनको गैर आइनी करार दे सकती है, इसमें इतनी पावर होती है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो शहरियों के आइनी हकूक रियासत उनको देती है, उनकी हिफाजत करती है। प्रोवाइड लीगल रेमेडीज व्हेन राइट्स आर वायलेटेड, जब शहरियों के जो हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जाए, उनको पूरा ना किया जाए, तो ये लीगल तरीके से उनको पूरा करने के जो तरीके हैं वो बताती है। अप होल्डिंग रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून की बालादस्ती। एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, ये अदालत कहती है कि हर बंदा जो है वो कानून के सामने बराबर है। नो पर्सन आर इंस्टीट्यूशन इज़ अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी बंदा या अदारा आइन से बालादस्त नहीं है, आइन से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी झगड़ों के जो मामलात हैं उनके फैसले करना। द जुडिशरी सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, लोगों के दरमियान, और जो कारोबार के दरमियान झगड़े हो जाते हैं लोगों के, उनके फैसले करती है। फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स,
फेडरल और प्रोविंशियल यानी वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो झगड़े होते हैं, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनके दरमियान अगर कोई मसाइल हों तो उनको ये हल करती है। स्टेट और सिटीज़न यानी कि रियासत और शहरियों के दरमियान जो मामलात हैं उनको भी सेटल करती है। अब हम देखते हैं कि जुडिशरी की अहमियत क्या है, अदलिया की अहमियत क्या है। सबसे पहले है कि द जुडिशरी मेंटेन्स पीस एंड जस्टिस। इसका काम है कि ये अमन और इंसाफ को मेंटेन रखती है, जमहूरियत की हिफाजत करती है, इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, और ये आइन की बालादस्ती को यकीन बनाती है, बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस और गवर्नमेंट पर पब्लिक का जो एतमाद है वो बढ़ाती है, प्रमोट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, और ये सियासी इस्तेहकाम और अच्छी गवर्नेंस, अच्छी इंतज़ामिया को प्रमोट करती है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इसकी साख्त क्या है, पाकिस्तान में अदलिया जो है वो किस तरह काम करती है, स्ट्रक्चर क्या है इसका। सबसे पहले सुपीरियर जुडिशरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आता है जिसको FCCP भी बोलते हैं, ठीक है। फिर फेडरल शरिया कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये बड़े बड़े जो अदालतें हैं, जो सुपीरियर जुडिशरी है, ये उनके लिए हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका सबऑर्डिनेट जुडिशरी। इनके अंडर फिर ज़िलई और सेशन कोर्ट आते हैं, सिविल कोर्ट्स आते हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आते हैं, जो अदालतें हैं, ठीक है, जो हम ज़िलई अदालतें हैं, ठीक है, कचहरियाँ जिनको बोलते हैं, ये सारी जो हैं ये इनके अंडर आती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। कुछ फिर ख़ास अदालतें भी बनाई जाती हैं जो कि ख़ास कामों के लिए होती हैं, जिस तरह के एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, ठीक है, दहशत गर्दी की जो अदालत है उसमें जो फैसले होते हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जिस तरह के नैब है जहाँ पे लोगों का एहतसाब होता है। लेबर कोर्ट्स जो मजदूरों की अदालतें हैं। बैंकिंग कोर्ट्स जो कि बैंकों के रिलेटेड है मसले होते हैं वो हल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली कोर्ट्स जो कि ख़ानदानों के मसाइल वगैरह जो हैं वो हल करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको SCP भी लिखते हैं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और ये आर्टिकल 176 के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मेन सिटिंग इसकी कहाँ पे होती है, इस्लामाबाद में ये मौजूद है। नेक्स्ट इसकी पावर्स देखते हैं, पावर्स क्या हैं इसके पास, क्या क्या ये काम कर सकती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 184 डायरेक्टली हियर्स इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तो जो ज़्यादा अहम आइनी केसेस हैं ये उनको डायरेक्टली सुन सकता है, डायरेक्टली उनकी अपील जो है वो सुन सकता है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 185 हियर्स अपील्स फ्राम हाई कोर्ट्स। तो जो हाई कोर्ट्स से फैसले नहीं होते, जो यहाँ वहाँ से अपील्स आती हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको सुनती है और फैसला करती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 186 है, गिव्स लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। इसका काम है कि सदर को आइनी जो एडवाइस है, नसीहत है वो करना। आर्टिकल 187 कैन इशू एनी आर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। कोई भी ये हुक्म जारी कर सकती है ताकि इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर मुहैया किया जा सके। आर्टिकल्स 189 एंड 190 इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। यानी इसका जो फैसला होगा वो तमाम अदालतों पर भारी होगा, इसके फैसले को कोई भी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है फेडरल शरिया कोर्ट, जिसको FSC बोलते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन 1980 अंडर आर्टिकल 203C। ठीक है, तो ये सारे जो आपने आर्टिकल्स हैं ना इनको याद रखना है कि कौन सी अदालत किस आर्टिकल में कब इस्टेब्लिश हुई थी। 1980 में बनी थी, 203 आर्टिकल है, 203C आर्टिकल। चेक वेदर पाकिस्तानी लॉज आर अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना। तो इसका काम ये है कि पाकिस्तान के जो कवानीन है उसको चेक करना कि क्या वो कुरान और शरीयत के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है, यानी उनके ख़िलाफ़ तो नहीं है। इसमें 8 जज होते हैं जिनमें 3 उलमा होते हैं। फंक्शन इसके क्या है, रिव्यूज़ लॉज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल। इस्लामी असूलों के मुताबिक ये जो कानून है उनको रिव्यू करते हैं। हियर अपील्स इन हदूद केसेस, ठीक है, और जो हदूद केसेस है उनमें अपील को ये सुनवाई करती है उनकी। अपील्स गो टू द शरिया एपलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये अगर शरिया अपीलेट बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, अगर अपील वहाँ पे हो तो वहाँ पे जो शरिया का बेंच है सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे ये अपना फैसला सुनाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2025 में इस्टेब्लिश की गई थी। स्पेशल कोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये जो आइनी
معاملات ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل عدالت ہے۔ فنکشن اس کے دیکھتے ہیں، انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن کی جانچ پڑتال کرتی ہے، پروٹیکٹ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، ریزالو ڈسپیوٹس بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، صوبوں اور وفاق کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان کو حل کرتی ہے، پروٹیکٹ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی، اور جو کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہے یعنی کہ آئین کی بالادستی کو یقین بناتی ہے۔ اٹس کریشن ایم ٹو ریڈیوس دا ورک لوڈ آف دا سپریم کورٹ، اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جو ورک لوڈ ہے اس کو کم کیا جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہائی کورٹس۔ پاکستان ہیز 5 ہائی کورٹس، تو پاکستان میں 5 ہائی کورٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ان کے فنکشنز کیا ہیں؟ ہیئر اپیلز، یعنی اپیل جو ہوتی ہیں، جو درخواستیں دی جاتی ہیں ان کی سنوائی کرتی ہے۔ ایشو کانسٹیٹیوشنل رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں ان کو ایشو کرتی ہے آرٹیکل 199 کے مطابق۔ پروٹیکٹ فنڈامنٹل رائٹس، سپروائز لوور کورٹس، اور جو چھوٹی عدالتیں ہیں ان کو سپروائز بھی کرتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس، دیز آر دا مین کورٹس ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول، ضلعی لیول پر یہ سب سے مین جو عدالتیں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈسٹرکٹ جج، ڈیلز مینلی ود سول کیسز، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو سول کے کیسز ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ سیشن جج کیا کرتا ہے؟ ڈیلز ود سیریس کرمنل کیسز، جو زیادہ بڑے سیریس کرمنل کیسز ہوتے ہیں یہ ان کو ڈیل کرتا ہے۔ ہیئر اپیلز فرام لوور کورٹس، اور اس کا کام جو ہے کہ چھوٹی عدالتوں سے جو اپیل جو ہوتی ہے، جن کا کام چھوٹی عدالتوں میں نہ ہو، وہ پھر سیشن جج سنتے ہیں۔ دے آر دا بیک بون آف پاکستان جسٹس سسٹم، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کا جو انصاف کا سسٹم ہے، سیشن جج ان کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سول کورٹس، ہینڈل ڈسپیوٹس ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی، کانٹریکٹس، منی، فیملی میٹرز، اسٹیبلشڈ انڈر دا سول کورٹس آرڈیننس 1962۔ تو یہ کس طرح کے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے سول کورٹ؟ پراپرٹی کے ریلیٹڈ، جائیداد، لوگوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی اگر ہو جائے تو ان کو ہینڈل کرتے ہیں، پیسوں کے ریلیٹڈ اور فیملی کے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں، اور یہ 1962 میں اس کو اسٹیبلش کیا، 1962 آرڈیننس کے انڈر اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے مجسٹریٹ کورٹس، اس کی 2 ٹائپس ہیں، جوڈیشیل مجسٹریٹ، ایگزیکیوٹو مجسٹریٹ۔ دے ہیئر لوور لیول کرمنل کیسز اینڈ مینٹین پبلک آرڈر، یہ چھوٹے لیول کے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان کو ہیئر کرتے ہیں، ان کی سنوائی کرتے ہیں، اور دوسرا جو پبلک کے مینٹین، ان کو آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں، پبلک آرڈر یعنی کہ جو عوام میں جو آپ کے پاس نظم و ضبط ڈسپلن ہے ان کو بھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسپیشل کورٹس، دیز کورٹس انکلوڈ اینٹی ٹیررزم کورٹس، ٹھیک ہے، دہشت گردی کے خلاف جو عدالتیں ہیں، ATC ان کو پڑھتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، یہ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، لیبر کورٹس، بینکنگ کورٹس، فیملی کورٹس، دے ڈیل ود اسپیشلائزڈ کیسز مور ایفیشینٹلی۔ تو جو اسپیشل کیسز ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ، جس طرح کے ٹیررزم کا، بینکنگ کا، کوئی فیملی کا کیس ہے، تو یہ اسپیشلائزڈ ان کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میجر کانسٹیٹیوشنل فنکشنز آف جوڈیشری، تو جو سب سے بڑے بڑے آئینی کام ہے جوڈیشری کے، آئینی طور پر جو کام کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ ایڈمنسٹریٹو جسٹس، انصاف کا انتظام کرتی ہے، لاز کی، قوانین کی جانچ پڑتال کرتی ہے، کنڈکٹ جوڈیشیل ریویو، اور جو جوڈیشیل ریویو ہے اس کو کنڈکٹ کرواتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، فیڈرل پروونشل جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرواتی ہے، کیپس دا لیجسلیچر اینڈ ایگزیکیوٹو ود ان کانسٹیٹیوشنل لمٹس، اور اس کا ایک اور کام بھی ہے کہ جو لیجسلیچر اور ایگزیکیوٹو ہے یہ ان کو آئینی حدود میں رکھتی ہے، جوڈیشری جو ہے یہ ان دونوں کو اپنے آئینی حدود میں رکھتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے چیلنجز فیسنگ جوڈیشری، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری جو پاکستان میں عدلیہ ہے اس کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں۔ ڈیلے ان ڈیسائیڈنگ کیسز، تو ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو کیسز کے فیصلے ہیں ان میں بہت زیادہ ڈیلے آ جاتا ہے۔ لارج بیک لاگنگ آف پینڈنگ کیسز، بہت زیادہ پاکستان میں ابھی تک پینڈنگ کیسز پڑے ہیں جن کے فیصلے ہی نہیں ہوئے۔ نیڈ فار جوڈیشیل ریفارمز، جو عدلیہ کی جو اصلاحات ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ایون ڈیجیٹلائزیشن آف کورٹس، ایویں مطلب کہ بغیر کسی ضرورت کے ان کو ڈیجیٹلائز کرنا عدالتوں کو، یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مینٹیننگ جوڈیشیل انڈیپینڈنس، اور جو عدلیہ ہے اس کو آزاد رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں تو آزاد نہیں ہے عدلیہ۔ پولیٹیکل انٹرفیئرنس، بہت زیادہ سیاسی اس میں مداخلت ہوتی ہے۔ افیکٹو امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ الجہاد ٹرسٹ کیس،
1996 میں یہ لڑا گیا تھا الجہاد ٹرسٹ کیس. اسٹریتھنڈ جوڈیشل انڈیپینڈنس، تو اس کی وجہ سے جو عدلیہ تھی، جب یہ کیس بالکل اس کا صحیح فیصلہ کیا گیا تو عدلیہ آزاد ہونے کا ثبوت ملا، اس کو مزید طاقت ملی. emphasized merit in appointment of judges، اور اس میں اس چیز پر زور دیا گیا کہ جو جج ہیں ان کو میرٹ پر اپوائنٹ کیا جائے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لائرز موومنٹ 2007 سے لے کر 2009 تک. ریسٹور جوڈیشل انڈیپینڈنس، اس نے دوبارہ ریسٹور کیا جو عدلیہ کی آزادی ہے. اسٹرینتھن دا رول آف لا اینڈ سپریشن آف پاورز، اور جو رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی، اور سپریشن آف پاورز ہیں، ان کو یہ موومنٹ، اس کی جو تحریک ہے، انہوں نے اس کو پاور دی تھی. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.